Hello. So, hello, my dear children. I'm Kesubha Prasad Patra, and this is in class on the conquest of Akbar or the imperialistic policies of Akbar. How Akbar, known as Akbar the Great or Jalaluddin Akbar, managed to build such a large empire within a limited period of time, and what were his policies, and which are the states that were subjugated by Akbar. We are going to see. Now, ଯଦି ଆମେ ଆକବରଙ୍କର ପଲିସି କଥା ଦେଖୁଛେ, ଆକବରଙ୍କର ରାଜନୀତିର ବା ଆକବରଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଟ ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦି efforts or due to the conquest of Akbar that Mughal empire managed to last for 300 of years. ଯଦି ଆକବର ସେହି ସମୟରେ ସେତିକି ଯୁଦ୍ଧ ବା ସେତିକି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପଲିସି ଅର୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ମଧ୍ୟ 50 ବର୍ଷ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଜ୍ ୱି କୁଡ୍ ସି ଇନ୍ ଦି ସଲ୍ତନତ ଏରା। ତ ସଲ୍ତନତ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ 50 ଇୟର୍ସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଖତମ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଅନଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକବର ଗୋଟେ ଏମିତିର ଏମ୍ପାୟାର ବିଲ୍ଡ କରିବାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେଲେ ଯାହା ଏତେ ପରିମାଣରେ କନସୋଲିଡେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୟାର ହେଇଗଲା ଯେ ଆଗାମୀ 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଏମ୍ପାୟାର ଲାଷ୍ଟ କଲା। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ୱେର୍ ଆକବର୍ସ ପଲିସି, ଆକବରଙ୍କର ପଲିସି କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେ କେମିତି କନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେର୍ ଦି ଟପିକ୍ସ ଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ୍। ନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଟ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆକବର ଆସେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟୁ ଦି ଥ୍ରୋନ୍, during the accession to throne, the Mughal empire was limited to the region of Delhi and around it. ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଥରିଟିଟା ଲିମିଟେଡ୍ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଏତେ ଛୋଟ ଅଥରିଟିରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏତେ ବଡ଼ ଏମ୍ପାୟାର ସେ କେମିତି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କାମ ହେଇଯାଉଛି। ନା ଇଫ୍ ୱି ସି, ଯେତେବେଳେ ଆକବର ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଥ୍ରୋନ୍କୁ ଆସେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, there are a number of claimants to the throne of Delhi. ଦିଲ୍ଲୀର ଥ୍ରୋନ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ସେଇଟାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଶେର ଶାହ ସୁରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶଜ ମାନେ ଥିଲେ, ଆଫଗାନ ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜଗାଦିରେ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଏଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଦି ଆଫଗାନ ରୁଲର was your Adil Shah. Originally Adil Shahଙ୍କ ନେମ୍ ହେଉଛି ମୁବାରିସ୍ ଖାନ୍, ବଟ୍ ରାଜା ହେବା ପରେ ସିଏ ଆଦିଲ ଶାହର ଉପାଧି ଧାରଣ କରିକିରି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ନା ଯେତେବେଳେ ଆକବର ଗାଦିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, he was a minor of 13 14 years old and the actual administration and politics were handled by his regent ବୈରମ ଖାନ୍। So ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈରମ ଖାନ୍ ଆକବରଙ୍କର ବିହାପରେ ଶାସନକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକବର ଗାଦିରେ ବସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ଥ୍ରେଟ୍ ମିଳୁଛି ଆଦିଲ ଶାହଙ୍କ ଠାରୁ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନେସେସରୀ ଫର୍ ବୈରମ ଖାନ୍ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ହ୍ୱାଇ ଆକବର deserved to be on the throne of Delhi, and he has to make sure that there was no claimant remain alive who was against the claims of Akbar। ଯିଏ ବି ଆକବରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି ସେମାନେ କେମିତି ନିସ୍ତ ନାବୁଦ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ମୂଳ ପଛେଇଯିବେ, ସେଇଟାକୁ ବୈରମ ଖାନ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଜ୍ ଏ ରିଜଲ୍ଟ it was evident that there has to be a clash between the Mughals and the Afghans। ମୁଗଲ ଆଉ ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାଟା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ନାଉ ଟୁ ବିଗିନ୍ ୱିଥ୍ ଆକବରଙ୍କର ଥ୍ରୋନ୍ରେ ଆସେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହେଉଛି which we known as your second battle of ପାନିପଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ନା ଏ ଯେଉଁ ପାନିପଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ପାନିପଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଆକବରଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ସେ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ରିଜନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରିଜନର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରିଜନର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜିତିକି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ କାମ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ସେ ମାଲୱା ଗଣ୍ଡୱାନାର ରିଜନକୁ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ରାଜପୁତ ବା ରାଜସ୍ଥାନର ରିଜନ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେ କୋଷ୍ଟାଲ ରିଜନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଯୋର୍ ଏପଟେ ଆମର ଇଷ୍ଟରେ ବେଙ୍ଗଲ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟରେ ଗୁଜରାଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ସିକ୍ୟୁରିଂ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହି ଦେନ୍ ନାଉ ଫୋକସ୍ଡ ଫର୍ ଦି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର and the Deccan region। Now ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଆକବର ଅଧିକାର କଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କାହା ପରେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ୟୁପାଇଂ ଦିଜ୍ ରିଜନ୍ସ ଅର୍ କଙ୍କରିଂ ଦି ରିଜନ୍ସ would be the topic of discussion of today's class।
Now ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି ଆକବର ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆକବରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ we already know that the first battle of Panipat was happened in 1526 between Babur and Ibrahim Lodi, and the second battle of Panipat happened between Mughals and Afghans. Now from the Mughal side, Akbar was a minor and the war was actually led by your Bayram Khan, and from the Afghan side, though Adil Shah was the ruler, but the army was actually led by an Hindu commander of Adil Shah, और आदिल शाहଙ୍କର से कमांडर भी ଥିଲେ आदिल शाहଙ୍କର से प्राइम मिनिस्टर भी ଥିଲେ who is known as your हेमंत चंद्र or popularly known in history as Hemu, who took the title of Vikramaditya, Hemu Vikramaditya or Hemachandra Vikramaditya. Now it is important for us to know that Hemachandra Vikramaditya is also known as ବକଲ ତାଙ୍କୁ ବକଲର ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ବିକଜ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଗୋଟେ ଲୁଣ ବେପାରୀ ହିସାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଲୁଣ ବେପାରୀ ଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବକଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଡ again another fact between about ହେମଚନ୍ଦ୍ର is that ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେ 24ଟା ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ 24ଟା ଯୁଦ୍ଧରୁ ସେ 22ଟା ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଛନ୍ତି which was an astounding factor. Now ହେମଚନ୍ଦ୍ର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ କଥା ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହଉଛି in this battle that battle happened on 5th November 5th November 1556 ରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି and ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ହେମୁ and ମୁଗଲ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବୈରମ ଖାନ এই ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି and ହେମଚନ୍ଦ୍ର lead the battle or participate in the battle by sitting on the back of an elephant ଗୋଟେ ହାତୀର ପିଠିରେ ବସିକି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି which elephant is known as your Hawaii elephant ର ନାଁ ଥିଲା Hawaii. So the thing is for Indian rulers ଗୋଟେ ରାଜା ସବୁବେଳେ ହାତୀରେ ହିଁ ବସିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ but when a king sits on the throne he sits on the back of the elephant, he was not only sitting on the back of the elephant, it was meant that he was there to symbolize that he is still standing against the enemy and he was a ray of hope for the entire army. But to the very much misfortune of Hemu, suddenly an arrow from the Mughal army pierced his eye. ଗୋଟେ ମୁଗଲ ଆର୍ମିର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସୈନିକର ଗୋଟେ ତୀର ଯାଇକି ହେମୁଙ୍କ ଆଖିରେ ବାଜୁଛି. As a result, Hemu fell from the elephant. Now, when the army of the Afghan they did not see Hemu on the back of the elephant, they panicked and they fled away from the battle. As a result, Mughal got victory. But the thing is, it is said by an historian known as R.P. Tripathi, ସେ ଗୋଟେ historian ସେ କହନ୍ତି that ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହେମୁଙ୍କ ପରାଜୟ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆକବରଙ୍କ ବିଜୟ ଏକ ଦୈବୀୟ ସଂଯୋଗ ଥିଲା. That means it was a divine coincidence for Akbar to get a victory in the second battle of Panipat because Akbar or the Mughal army was not in a position to defeat Hemu's army. ହେମୁଙ୍କ ଆର୍ମିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାଟା ଆକବରଙ୍କ ଆର୍ମିର ଔକାତର ବାହାରେ ଥିଲା. However, ଆକବରଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ କହିପାରିବା ବା ହେମୁଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କହିପାରିବା ହେମୁ ସେଇ ଏଲିଫେଣ୍ଟରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି. ଏଜ୍ ଏ ରିଜଲ୍ଟ ଆଫଗାନ ମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୁଗଲ ମାନେ ହେମୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଉଛନ୍ତି and later on Hemu was beheaded before Akbar. ଆକବରଙ୍କର ଆଗରେ ବୈରମ ଖାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହେମୁଙ୍କୁ ବିହେଡ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି. Now after getting victory in the second battle of Panipat, Akbar now managed to get a throne of Delhi without any rival. ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିନା କାହାର ବିରୋଧରେ ନିଜର ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ. However, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସିନା ସେ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିନା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହାସନରେ ବସି ପଡ଼ିବେ but the threats to his empire was not yet over. ତାଙ୍କର ଗାଦିକୁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଅଲଗା ବିପଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି and ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଲଗା ବିପଦ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକଲ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ସିକ୍ୟୁର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ. But before making arrangement for the other rivals of the empire, Akbar has to face the regency of Bayram Khan. Now ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ 1556ରେ ଆକବର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି. କଥା ହେଉଛି ଆକବର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି that Akbar was a minor at that point of time and Bayram Khan acted as the regent of Akbar. So Bayram Khan being
very much overpower before Akbar. Akbar को से overpower करनौचंती and he tried to control the reins of the empire under his authority. निज नियंत्रण रे से empire को रखने को चाहिले, निज हिसाब रे से empire ର प्रशासनिक अवस्था को प्रचलित କରିବା को चाहिले, ଯାହା ଫଳରେ it is envied by the other fractions of the court. मुगल दरबार जो अलगा लोक माने थिले, जो अलगा संभ्रांत माने थिले, सेमान को एटा पसंद आसिले नाही, विशेष करी the अतका खेल फ्रैक्शन. अतका खेल फ्रैक्शन को माने अकबर को जो धाइमा अछंती हमर महामांगा, महामांगा का भौणी जिजियांगा एंड अदर रिलेटेड पर्सन्स टू महामांगा. महामांगा कर पु आदम खान मध्ये सेतिर अछंती. देयर आर सम पीपल्स जो माने कि अकबर कर अकबर को ऊपर बैरम खान जो ओभर पावर करते, बैरम खान जो निज हिसाब से शासन को प्रचलित करते से खुशी नथिले. दैट्स व्हाई दे ट्राई टू परस्यू द यंग रूलर दैट ही इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द अथॉरिटीज ऑफ द बैरम खान. बैरम खान कर अथॉरिटी मान द्वारा ताको बहुत शोषण कराउची बा ताको स्टेट को ताको एम्पायर को शोषण कराउची बोली से अकबर को परस्यू करने को चेष्टा कले. And soon Akbar himself realized it too, and as a result 1560 मसीह अकबर बैरम खान को हज जीवार निर्देश दौरान एंड बैरम खान अकबर मुगल साम्राज्य को परित्याग करके पलाउछंती. बैरम खान सीना पळेले, बट अकबर वाज नॉट येट relieved from the powers of elders. बैरम खान जीवा परे that space was replaced or that space was filled by the Atkakal fraction, particularly by Mahamanga and his son Adam Khan and others. So Akbar जनकर अथॉरिटी रो बंचिले, बट एबे पुणी अथरे महामांगा और ताको ग्रुप कर अंडर रे से बर्तमान रही गले. नाउ द पीरियड under which Akbar remained under the authority of Mahamanga and the Atkakal fraction was known as the period of petticoat government. Petticoat government जो समय के अकबर ना को मात्र शासक के अछंती, बट एक्चुअली अकबर को ऊपर से अतकाखेल फ्रैक्शन रे इन्फ्लुएंस रही. बट सून आफ्टर अकबर सेमान को इन्फ्लुएंस रो मध्ये बंची गले. एंड आफ्टर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम ऑल दी सुपीरियर एलिमेंट्स, Akbar now managed to look into the matters of the expansion of the empire. Empire expansion एबे केमिति करा जिवो ता ऊपर वर्तमान अकबर अधिक ध्यान देबा को चाहिले. एंड अकबर जतले निजर एम्पायर एक्सपेंशन कथा देखुचंती, द फर्स्ट expansionary program of Mughal empire began with the conquest of Malwa. Malwa रो अधिकार रु ए एक्सपेंशन प्रोग्राम रो आरंभ होउची. Now after getting complete autonomy over the empire, now Akbar chose to begin his expansionary program, and the first victim of his expansionary program was fell over मालवा. मालवा को से केमती अधिकार करछन्ती बर्तमान हमें सेटा देखिबा. ना जदि मालवार कथा हमें देखुचे, मालवा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज बीइंग रूल्ड बाय योर बाज बहादुर. बाज बहादुर मालवार शासक थिले. एंड काहे कि मालवा को अकबर चॉइस करछनी, बिकॉज अकबर बिलीव्ड दैट मालवा वाज वंस बिलोंग टू हुमायून. मालवा दिने हुमायून को अधीन थिला. एंड बाज बहादुर वाज ए रूलर of no administrative interest. बाज बहादुर जदियो सेटर शासक थिले किंतु से शासन रे कोनोस प्रकार इंटरेस्ट न नथिले. ही वाज ए बैड रूलर, ही वाज ए मिस रूलर. काहे कि सी मालवार कथा जदि हम देखुचे, बाज बहादुर होचंती सुजात खान को पुओ. सुजात खान शेर शाह सूरी को अंडर रे मालवार गवर्नर ऊपर नियुक्ति पाइथिले. एंड आफ्टर सुजात खान मालवार शासक पदवी ताको पुओ बाज बहादुर को मिलिला. बट जदियो बाज बहादुर सेटर शासक हे गले बाय द वर्च्यू ऑफ हिज इनहेरिटेंस, बट द थिंग इज ही नेवर टुक इंटरेस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज. से केबे मध्ये प्रशासनिक व्यवस्था रे निजर इंटरेस्ट नै नथि. ही वाज ए मैन ऑफ सेंस, ही वाज ए मैन ऑफ he was a man of sensual pleasures. से बहुत शारीरिक सुख रे व्याप्त होई रहउथिले. केवल म्यूजिक सॉन्ग ए सब जिंस रे माति रहउथिले एंड भलो शासन दउनथिले. दैट्स व्हाई इट बिकेम नेसेसरी फॉर अकबर टू कॉन्कर मालवा टू एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर इन दैट कंट्री. जेहेतु से सेठी गोटे सुशासन दबारे विफल थिले, तो अकबर बर्तमान चाहिले मालवा को अधिकार करी सेठी शांति आ नियम श्रृंखला को पूर्ण थरे एस्टैब्लिश करा जिवो. नाउ बाज बहादुर सेठी शासन करथिले. एंड बाज बहादुर को राज्य रे अनदर इंपोर्टेंट फिगर वाज क्वीन रूपमती. क्वीन रूपमती हु वाज नोन फॉर हर ब्यूटी एंड हर टेस्ट ऑन म्यूजिक. से म्यूजिक रे मध्ये गोटा भलो
स्कॉलर थिले एंड शी वाज वेरी मच ब्यूटीफुल सो बाज बहादुर एंड रूपमती जो लव अफेयर थिला जो तांकर मैरिज थिला इट वाज ए मैटर ऑफ डिस्कशन अराउंड द एम्पायर तांकर एटा गोटे चर्चार विषय थिला अगेन तो मालुआरे पुणी थे गोटे सुशासन प्रतिष्ठा कर लक्ष्य नहीं आकबर कौन कर मालुआ को अधिकार करने गोटे अभियान प्रेरण कर अंडर दि कमांडरशिप ऑफ आधम खान अधीन में गोटे नुआ अभियान प्रेरण कराऊँच ना आधम खान जो मालुआरे आक्रमण कर आधम खान मालुआरे लुटपाट मत दूसरे से गणहत्या आरंभ कर दूसरी एंड बीइंग अफ्रेड बाय द एट्रोसिटीज मेड बाय आधम खान बाज बहादुर फ्लेड फ्रॉम दैट एम्पायर बाज बहादुर राज्य पलायन कले बट he left रूपमती in there रूपमती को से छाड़ देकरी बाज बहादुर पलायन करचंती एंड रूपमती चूज डेथ ओवर डिजनर रूपमती जानिथिले जे जेहेतु वर्तमान से मुगल मानक बंदी होइजिबे तांको वर्तमान गोटे स्लेव हिसाब रे ट्रीट करा जिवो इन द मुगल एम्पायर से प्रकार डिसऑनर चाहूनथिले दैट से रूपमती कोन करचंती सुसाइड कर दोचंती एंड एपटे बाज बहादुर पलायन करिकरी राज्य बाहर को पळौचंती सो आधम खान कोन कले बाज बहादुर को राज्य रे लूटपाट करिकरी मालुआ को अधिकार करने बट द थिंग इज जदियो मालुआ को अधिकार कर गला आदम खान को द्वारा द अमाउंट ऑफ वार बूटी कलेक्टेड फ्रॉम मालुआ वर नेवर शेयर्ड टू अकबर बाय आदम खान अकबर से सब अकबर को से सब संपत्ति मिलला नहीं जो सब संपत्ति आदम खान मालुआ लूट करके आनी ओके सो एज ए रिजल्ट आदम खान को बर्तमान अकबर तरफ पनिशमेंट दिया जाबार प्रोविजन करागला ना आदम खान परवर्ती समय कामर पनिशमेंट मिल जाउची एंड अकबर बर्तमान चाहते मालुआ को तो अधिकार करने किंतु बाज बहादुर को कंप्लीटली सप्रेस करने सो आफ्टर अकबर another campaign was appointed by Akbar अंडर द लीडरशिप ऑफ पीर मुहम्मद को अधीन अकबर कौन कले पुणी एक अभियान प्रेरण कले मालुआ को अधिकार करने सो जो पीर मुहम्मद ही इन्वेडेड अपन खानदेश रे गोटे जगह अच्छी बुरहानपुर पीर मुहम्मद कौन कर खानदेश उपर आक्रमण कर बिकज पीर मुहम्मद जानी जे आमर जो बाज बहादुर सी जाकरी खानदेश रे शरण नहीं ओके सो जेहेतु बाज बहादुर खानदेश रे शरण नेथिले पीर मुहम्मद खानदेश उपर आक्रमण करचंती एंड बाज बहादुर अगेन मैनेज टू फ्लेड अवे फ्रॉम दैट स्टेट बाज बहादुर पुणी थे से स्टेट रू पलायन करिवारे सफल हो गले एंड थर्ड टाइम से कोन करचंती सेठू पलायन करके जाइके राणा उदय सिंह को दरबार रे शरण नउचंती बट लेटर ऑन बाज बहादुर निजे आसी अकबर को निकट रे समर्पण कर दोचंती एंड ही वाज फॉरगिवन अकबर ताकू क्षमा कर दोचंती नॉट ओनली अकबर ताकू क्षमा करदेले ताकू एक 1000 रो रैंक रो मनसबदार पदवी रे मध्ये नियुक्त करले बट लेटर ऑन बाय कंसीडरिंग हिज स्किल एंड नॉलेज ऑफ म्यूजिक तांकर म्यूजिक ऊपर ज्ञान और कौशल को भित्ति करी अकबर कोन करछ ताको मनसबदार को 1000 रु 2000 को बढ़े दोचंती सो दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ अकबर कॉन्क्वेर्ड ओवर मालुआ को केमती अधिकार कले सेटा हला प्रथम जिंस नाउ मालुआ को अधिकार करिया परे इन 1562 अकबर मेड़ता को मध्य अधिकार करचंती व्हिच वाज ए माइनर कैंपेन बट अनदर मेजर कैंपेन व्हिच केम वाज द कैंपेन ऑफ गोंडवाना और अदरवाइज नोन एज गड़कतंगा ठीक अछि गोंडवाना बा गड़कतंगा जहाँ को अधिकार करा जाउची 1564 मसिया रे ना गोंडवाना रे सेही समय रे जो राजा थिले दी रूलर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज वीर नारायण बट Veer Narayan was a minor ruler, so actual command was being taken by his mother Rani Durgavati. Rani Durgavati राज्यर प्रशासन और राज्यर शासन व्यवस्था को बुझुथिले ना रानी दुर्गावती का कथा जदि आमे कहबा वन ऑफ द ब्रेवेस्ट वुमेन ऑफ इंडियन हिस्ट्री रो गोटे वीर शासिका होचंती रानी दुर्गावती सी वाज द डॉटर ऑफ रानी दुर्गावती होचंती डॉक्टर कहार शालीबाहन ए रूलर फ्रॉम महोबा गोटे स्टेट रो रूलर शालीबाहन जी होचंती दुर्गावती हु वाज मैरिड इन गोंडवाना टू द रूलर दलपत बुंदेला गोंडवाना रो शासक दलपत बुंदेला को दुर्गावती बाहाइथिले हाउएवर दलपत बुंदेला डेथ हेतिला एंड वीर नारायण रानी दुर्गावती को पुओ माइनर थिले दैट्स व्हाई रानी दुर्गावती निजे से शासन व्यवस्था को बुझुथिले नाउ जेतले जेमिति
ମାଲୁଆ को ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦମ ଖାନକୁ ଚାର୍ଜ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସିମିଲାରଲି ଦି ଚାର୍ଜ ଫର ଦି କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଗୋଣ୍ଡୱାନା ୱାଜ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ୟୋର ଅସଫ ଖାନ। ଅସଫ ଖାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୋଣ୍ଡୱାନାକୁ ଅଧିକାର କରିବାର ଚାର୍ଜ। ନା ଗୋଣ୍ଡୱାନାର ଏନଦର ନା ଯେମିତି କହିଲି ଗଡ଼ କତଙ୍ଗା, କାହିଁକି ଗୋଟେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଚୌରାଗଡ଼ ଆଣ୍ଡ କତଙ୍ଗା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗାର ନାଁ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଗଡ଼ କତଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଚୌରାଗଡ଼ ୱାଜ ଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଗୋଣ୍ଡୱାନା, ଗୋଣ୍ଡୱାନାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଚୌରାଗଡ଼। ସୋ ଆଦମ ଖାନ ନିଜର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆର୍ମି ନେଇକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଣ୍ଡୱାନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ହାଏଭର when he invaded upon ଗୋଣ୍ଡୱାନା, ଆଦମ ଖାନ ଗୋଣ୍ଡୱାନାର ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଲାଇନ୍ରେ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବା ସମୟରେ କୁଇନ୍ ଇଗ୍ନୋର୍ଡ ହିମ୍, କୁଇନ୍ ଦୁର୍ଗାବତୀ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆକ୍ରମଣକାରୀ, ଇଏ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଲୁଟପାଟ କରିକି ପଳେଇବେ। ବଟ୍ ଆଦମ ଖାନ ସେଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିକି ନିଜର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ କୁଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଖାନକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ଆଦମ ଖାନଙ୍କର ଆର୍ମି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆର୍ମି ହେଇସାରିଥାଉଛି। ଆଣ୍ଡ କୁଇନ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟାର ଆର୍ମି ନଥାଉଛି ଆଦମ ଖାନକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଆଦମ ଖାନ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ଆର୍ମି ନେଇକରି କୁଇନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଟୁ ବ୍ୟାଟଲ୍ସ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ଦି କୁଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ସରି I'm repeatedly telling Adam Khan, it was Asaf Khan, sorry. So Asaf Khan ଆଉ କୁଇନ୍ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଦି ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ନାରହି ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଚୌରାଗଡ଼। ଦୁଇଟା ଯାକ ବ୍ୟାଟେଲରେ କୁଇନ୍ ଦୁର୍ଗାବତୀ ଡିଫିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ପରାସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ହାଏଭର ସିଏ ମଧ୍ୟ କୁଇନ୍ ରୂପମତୀଙ୍କ ଭଳି ଡେଥକୁ ଚଏସ୍ କଲେ ଡିସଅନର ଉପରେ। ଡିସଅନର କାହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହେଇକରି ଅପମାନିତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଟର ଅପସନ୍ ଥିଲା। ସୋ ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅସମ୍ମାନ, ନିଜକୁ ଡିସଅନର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି 1564 ମସିହାରେ ଆସଫ ଖାନ ଗୋଣ୍ଡୱାନାକୁ ଅଧିକାର କରିନେଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆସଫ ଖାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭୁଲ କଲେ ଯାହା ଆଦମ ଖାନ କରିଥିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଣ୍ଡୱାନାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ୱାର ବୁଟି କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସବୁ ୱେଲ୍ଥ ସେ ସେଠୁ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ମେଜର ପୋର୍ସନ୍ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ ଆଣ୍ଡ ଆକବରକୁ ଗୋଟେ ମାଇନର ପୋର୍ସନ୍ ଦେଲେ। ହାଏଭର ଆକବର ସେଇ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ଅଲଗା ରେବେଲିୟନକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିବାରେ ବିଜି ଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଆକବର ଆସଫ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଲେଟର ଅନ୍ ଆସଫ ଖାନ ନିଜର ସବୁ ୱେଲ୍ଥକୁ ଆକବରଙ୍କ ନିକଟରେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ଫରଗିଭେନ୍। ଆସଫ ଖାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦିଆଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୋଜିସନରେ ରିଷ୍ଟୋର କରିଦିଆଯାଉଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦି କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗୋଣ୍ଡୱାନା ବାଇ ଦି ମୁଗଲ୍ସ ଅର୍ ଆକବର। ସୋ ବାଇ ଫାର୍ ନାଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆକବର କେମିତି ମାଲୁଆକୁ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ 1562ରେ ମେଡ଼ତାକୁ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ 1564 ସୁଦ୍ଧା ସେ ଗୋଣ୍ଡୱାନାକୁ ଅଧିକାର କରିନେଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ନାଉ वी विल सी नेक्स्ट जिनस कौन हो। नेक्स्ट जिनस आम जो देखुचे 1564 गोंडवाना को अधिकार कराया आकबर किसी रेबेलियन को सप्रेस कर बिजी रही गले एंड से सब रेबेलियन को सप्रेस कराया ना आकबर पुणी थे निजर स्टेट रो एक्सपेंशन उपर गुरुत्व दौरान ना स्टेट रो एक्सपेंशन से केमिति करिवे। द नेक्स्ट टारगेट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट वाज योर राजपूताना रीजन और योर राजस्थान रीजन। कहीं राजस्थान रीजन एंड राजस्थान रीजन कौन पे इंपोर्टेंट थिला आकबर को सी राजस्थान रीजन रे जो मैंने सब रूल करछन व्हेन आई एम सेइंग राजस्थान रीजन देयर वर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल राजपूत स्टेट्स रूलिंग ओवर दी राजपूताना रे बहुत गुड़ा छोट छोट राजपूत राजा माने शासन करथिले। तो राजस्थान को जितबाटा आकबर को गुरुत्वपूर्ण होता कहीं प्रथम जिनस आकबर जदि गुजरात को जितिया को चाहूँगी ताले गुजरात रे पहुँचापी राजस्थान को जितिया को पड़ो। द वे टू गुजरात वाज गॉन थ्रू राजस्थान। तो राजस्थान को न जितवा पर्यंत से गुजरात को जिति पारे ना कि जदि भी जिति जाते गुजरात को दीर्घ दिन पर्यंत निज नियंत्रण में रखिपारे ना। दैट्स व्हाई गुजरात तांकर अल्टीमेट गोल थिला एंड गुजरात को जितिया राजस्थान जितबार गोटे आवश्यकता रहा। एटा गला फर्स्ट कज गुजरात कहीं इंपोर्टेंट थिला बिकॉज गुजरात वाज ए कमर्शियल सेंटर। दैट्स व्हाई ना सेकंड जिनस केवल से गोटे कारण हो। सेकंड कारण होची राजस्थान कॉन्स्टिट्यूटेड दी फ्रंटियर लाइन ऑफ अकबर्स एम्पायर। अकबर को साम्राज्यर गोटे सीमांतवर्ती अंचल थिला। राजस्थान को जदि जिता न जाई परिबो ताहाले से माने अकबर बा तांकर मुगल स्टेट
देश बाहर जो सब पावर मैंने अच्छा जो नॉर्थ वेस्ट जो सब पावर मैंने अच्छा सहित कंटाक्ट एस्टाब्लिश करें ना एज ए रिजल्ट नॉर्थ वेस्ट स्टेट गुड़ाक अकबर हाथ रू खसी जीवार चांसेस थिला। थर्ड कारण कौन थर्ड कारण हूँ राजस्थान जो एरिया रे अच्छी दैट एरिया वाज वेरी मच इम्पोर्टाट फॉर कॉमर्स यही जगह देखिए बहुत गुड़े ट्रेड रूट्स जाइए जोटाक कि अकबर इम्पोर्टाट होजर कमर्शियल इंटरेस्ट को सिक्योर करने यहाँ गोटे कारण एगेन आउ गोटे कारण कौन हो पारे राजस्थान बीइंग ए लार्ज एरिया गोटे बहुत बड़ एरिया थिला एंड द रूलर्स ऑफ राजस्थान वाज वेरी मच सेल्फ प्राउड से माने निजो पाई निजे बहुत गर्वित थिले। सो अकबर जेहेतु दिल्ली रे शासन करचंती एंड द बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली वर टचिंग द बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान अकबर कुड नॉट अफोर्ड टू मैनेज एन एनिमी एट दि फ्रंटियर्स ऑफ हिज कैपिटल तांकर राजधानी निकट में ही एते शक्तिशाली शत्रु रहिबाटा अकबर सिक्योर नथिला काहेकि राजपूत फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल वेर ए क्लेमेंट टू द दिल्ली थ्रोन राजपूत माने सब दिल्ली रे शासन करने को चेष्टा करचंती। सो अकबर जदि राजपूत मान को सप्रेस न करेंगे ताहले राजपूत माने निजे एकत्रित होकर संगठित होकर केवे दिल्ली उपर आक्रमण करदेवार चांसेस थिला। एगेन आउ गोटे कारण कौन हो पार एनदर कारण हो पार जे इफ देयर इज एनी चांस ऑफ इन्वेजन ऑफ ए फॉरेन इन्वेडर जदि कौन विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करुच्ची देन द राजपूताना रीजन वुड एक्ट एज एन बफर स्टेट बिटवीन द मुगल कैपिटल एंड द फॉरेन इन्वेडर विदेशी आक्रमणकारी आ मुगल मानक राजधानी भितर राजस्थान बा राजपूतान रीजन गोटे बफर स्टेट भाया काम करिवो। सो ए सब भ्यू नेकरी अकबर कौन कहले अकबर कौन चाहिए जे राजस्थान को केमिति अधिकार करा जाय परिवो। नाउ द ऑक्युपेशन ऑफ राजपूताना वाज ए पॉलिसी ऑफ द ब्रॉडर पॉलिसी ऑफ अकबर्स राजपूत पॉलिसी अकबर को जो राजपूत नीति थिला तार अंतर्गत ही एटा गोटे छोट जिनस जो थी कि राजपूतानार किछि राज्य मान को युद्ध करी निजर अधीन को आणुचंती। ना प्रथम जिनस होची राजस्थान को निज अधीन को आनिया पई अकबर पाखे दुईटा मेथड थिला एइथर से फ्रेंड करदेव जहाँफल से तमर विरोध हेबे नहीं बा तमर शासन को विरोध करेंगे नहीं किंबा से कम्प्लीटली निस्त नाबूद करदेव जमी से पाखे साहस बा से पाखे से क्षमता नथिवो जे से केबे दिल्ली आड़े आखि उठे रखिपारे दैट्स व्हाई एइदर से सहित फ्रेंड होगी हो किंबा से कम्प्लीटली सबजुगेट करके हो अकबर जेन तेन प्रकार राजपूत मान को निजर अधीन को आने को निजर अधीन रखा चेष्टा करते। ओके ना अकबर को जदि आम अकबर को राजपूत पॉलिसी को देखुचे प्रथम पॉलिसी कौन जे अकबर से ऑटोनॉमी देदेवे केमिति ऑटोनॉमी देदेवे दैट द राजपूत रूलर्स वे टू एक्सेप्ट अकबर सुजरेनिटी से अकबर को अधीनता स्वीकार करेंगे एंड निज स्टेट भितर निज हिसाब से निजे शासन करेंगे से स्वायत्तता रही निज राज्य को निजे शासन करने स्वाधीन रे किंतु अकबर अधीनता स्वीकार करेंगे यहाँ प्रथम केस किंबा सेकेंड केस कौन हो अदरवाइज से मैंने अकबर सहित मैट्रिमोनियल अलायंस करेंगे मैट्रिमोनियल अलायंस जो कि अकबर किंबा मुगल मानक परिवार कौन गोटे व्यक्ति राजपूत मानक वैवाहिक संपर्क स्थापन हम जहाद्वारा कि सहित पारिवारिक संपर्क स्थापन कराफल से विश्वस्त बोली ग्रहण कर। थर्ड जिनस कौन थर्ड जिनस जो राजपूत शासक मैंने अच्छे से उच्च उच्च इंपेरियल रैंक दिज्व दैट मीन्स से मनसबदार कर दिज्व बड़ बड़ मनसबदार बड़ बड़ रैंकर मनसबदार कर दिज्व। एगेन जदि यही तीनटा चेष्टा सत्वे कौन राजपूत राजा अकबर को अधीनता को स्वीकार करने को चाहूना ताहले इन दैट केस कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट एम्पायर ताहले से केस रे से राज्य को कौन प्रकार दया माया क्षमा देखा ना एंड से राज्य को से राजा को से राजवंश को संपूर्ण रूप से दमन कर पॉलिसी अकबर ग्रहण कले। इन दैट यू कुड सी इट वाज ए कैरेट एंड स्टिक स्ट्रैटेजी कैरेट एंड स्टिक जोठी एइदर से किछि देइकरी निजर फ्रेंड कर दिया जीवो किंबा से कम्प्लीटली सबजुगेट करके दमन करके रखा एंड जिते से दिजार कथा उठुची और से दमन कर कथा होती गोटे अल्टीमेट गोल रोची जे दे हैव टू एक्सेप्ट दी मुगल सुजरेनिटी से मुगल अधीनता स्वीकार करने को पड़ो जदि मुगल अधीनता स्वीकार न करेंगे ताहले एट नो कॉस्ट से कौन प्रकार क्षमा देखा ना कौन प्रकार दया देखा ना। यही सब पॉलिसी नहीं कि अकबर निजर राजपूत
पॉलिसी आरंभ करछंती एंड राजपूत पॉलिसी रे आमे देखुचे जे अकबर को जो राजपूत पॉलिसी से बहुत गुड़ाए राज्य जमीक आम कहीपर अंबर हो जयसालमेर हो बीकानेर हो से मैंने अकबर सहित मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टाब्लिश कर बट सेठी एमती भी किसी राज्य थे जो मैंने सीधा सड़क अकबर अधीनता स्वीकार कले ना किसी राज्य रहिले जो मैंने केबे मध्य अकबर अधीनता स्वीकार कले ना एंड किसी राज्य रहिले जो मैंने कि प्रथमे अकबर शासन को अकबर सार्वभौमत्व को विरोध कले युद्ध कले एंड युद्ध परास्त होगा पर अकबर अधीनता को स्वीकार कले प्रथम आम देखा से स्टेट कथा जी कि केबे मध्य अकबर आगे मुंड नुआईनी और ही डिनाइड टू एक्सेप्ट द अकबर सुजरेंटी the state who never accepted Mughal suzerainty was the state of your मेवाड़ राज्य जार दुर्ग आम कहीपर चित्तौड़ दुर्ग कथा आम कहीपर ना अकबर चित्तौड़ उपर आक्रमण कर जो कैंपेन के आरंभ होची ही बिगेन द कैंपेन ऑफ इन्वेजन ऑन चित्तौड़ बिगेन इन 1567 1567 मसीह अकबर चित्तौड़ उपर प्रथम थर पे आक्रमण कर चित्तौड़ कथा जदि आम देखा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द रूलर ऑफ चित्तौड़ वाज योर राणा उदय सिंह से समय चित्तौड़ रूलर थिले हु बिलोंग्स टू दी सिसोदिया डायनेस्टी जे कि सिसोदिया डायनेस्टी को बिलोंग करथिले ओके नाउ सिसोदिया डायनेस्टी को से बिलोंग करचंती एंड ओके सी सिसोदिया डायनेस्टी को बिलोंग करछंती एंड तांको ना होची राणा उदय सिंह केस रे होची कोन प्रथम जिंस राणा उदय सिंह अकबर सुजरेंटी एक्सेप्ट करे को मना कर देले एंड सेकंड जिंस होची जेतले आमे देखितले मालवार कथा बाज बहादुर बुरहानपुर खानदेश रु पलायन कर द्वितीय थर पलायन करिया पर आसिक राणा उदय सिंह को निकट रे शरण नैथिले सो अकबर को शत्रु को शरण देथिबाटा अकबर को पसंद आसिला नाही दैट्स व्हाई से कौन कर 1567 मसीह चित्तौड़ उपर आक्रमण कर एंड चित्तौड़ उपर आक्रमण करी से कौन कर जितिया को चेष्टा कर ना 4 मास पर्यंत चित्तौड़ को घेराव करने पर फाइनाली अकबर चित्तौड़ को जितबार सफल होती बट द थिंग इज 4 मास सी जो चित्तौड़ को घेराव कर नाउ यू हैव टू नो चित्तौड़ वाज द मोस्ट क्रुशियल फोर्ट एंड मोस्ट स्टबन फोर्ट टू बी डिफिटेड चित्तौड़ को हरेबा चित्तौड़ दुर्ग को जितवा एत गोटे सहज कथा नुह चित्तौड़ जोग्राफिकल लोकेशन से प्रकार कथा कंडीशन रे अछि किंतु अकबर 4 मास पर्यंत घेराव करे पर जेतले चित्तौड़ को अधिकार करचंदी ही फाउंड आउट दैट द रूलर राणा उदय सिंह हैज ऑलरेडी फ्लेड फ्रॉम द फोर्ट राणा उदय सिंह ऑलरेडी से फोर्ट रो पलायन कर सारचंती एंड द डिफेंस ऑफ द चार्ज ऑफ डिफेंस ऑफ द फोर्ट वाज गिवन टू ऑफ द ट्रस्टेड कमांडर्स ऑफ राणा उदय सिंह दुई जन इंपोर्टेंट कमांडर जयमल एंड पट्टा और तांकर ओरिजिनल ना होची फतेह सिंह जयमल और फतेह सिंह हु पॉपुलर नोन एज जयमल एंड पट्टा से दुई जन को चित्तौड़ रो डिफेंस रो दायित्व दिया जायतिला नाउ चित्तौड़ को आक्रमण करने प्रथम जो 1567 अकबर तांकर सैन्यबाहिनी प्रेरण करते दैट आर्मी वाज लेड बाय आसफ खान सीज कले 4 मास सीज करने चित्तौड़ को जीतीगले चित्तौड़ को जीतवा पर सी कौन कर जयमला पट्टा सहित युद्ध कर हाउएवर जयमला पट्टा युद्ध में मृत्युवरण कर शहीद होती अमर होती आम कहीपर हाउएवर जो जयमला पट्टा डेथ होती वोमेन इनसाइड द चित्तौड़ फोर्ट से मैंने जानीगले दे वर नॉट गोइंग टू सर्वाइव से बंची पारे ना से बंदी कर दैट्स व्हाई द वोमेन इनसाइड द चित्तौड़ फोर्ट दे कमिटेड जोहर ना अकबर जो युद्ध को जीतुंट एंड युद्ध को जितने चित्तौड़गढ़ को अधिकार कर बाय सीइंग दैट वोमेन मैंने ऑलरेडी जोहर सैक्रिफाइस जोहर परफॉर्म कर सारे एंड राणा उदय सिंह से पलायन कर सारे अकबर वाज सो फ्रस्ट्रेटेड दैट ही ऑर्डर्ड टू किल ऑल द हिंदूस इनसाइड दी चित्तौड़ फोर्ट चित्तौड़ दुर्ग में जिते भी हिंदू थे समस्त को हत्या करने को आदेश दिगला एंड वी कुड सी दैट गोटे दिन में दुर्ग भितर 30,000 हिंदू को हत्या करागला 30,000 हिंदू को हत्या कराया फाइनाली 1568 मसीह दुर्ग को संपूर्ण रूप से मुगल मान द्वारा अधिकृत कर जदियो 1568 मसीह से चित्तौड़ दुर्ग को अधिकार करले बट राणा उदय सिंह को एपर्यंत सप्रेस कर राणा उदय सिंह एपर्यंत चित्तौड़ बाहर उदयपुर रहीकि
उदयपुर निज राज्यर शासन व्यवस्था रे हस्तक्षेप कले एंड सी चाहे कौन जे सेठू सी मुगल मानक विरुद्ध रे निजर युद्ध जारी रखिबे। हाउएवर राणा उदय सिंह 1572 मसीह डेथ हो जाउची एंड 1572 मसीह राणा उदय सिंह डेथ होवा परे न्यू रूलर होचंदी किए तमरा महाराणा प्रताप। नाउ एटा गला चित्तौर रो कथा, महाराणा प्रताप को कथा परे देखिबा। 1568 रे चित्तौर को अधिकार करिया परे नेक्स्ट जिंस होची कोन 1568 रे ही अकबर कोन करचंती आउ दुईटा मुगल राज्य दैट इज रणथंबोर एंड कालिंजर से दुईटा को सी अधिकार करने को चेष्टा करछंती। नाउ 1568 से रणथंबोर को अधिकार करने को चेष्टा करछंती। 1568 से रणथंबोर पर आक्रमण करछंती एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रणथंबोर वाज बीइंग रूल्ड बाय योर रणथंबोर शासक थिले से समय सुरजन राव हादा हादा राजपूत थिले सी हादा राजपूत मानकर मुखिया सुरजन राव हादा रणथंबोर शासक थिले। रणथंबोर होची बुंदी राज्यर ना होची बुंदी आमर कैपिटल ना होची रणथंबोर। सो सुरजन राव हादा विरुद्ध में अकबर अभियान करचंती एंड 1569 मसीह रे अकबर कौन करचंती सुरजन राव हादा को परास्त कर दउचंती। नाउ there was a difference of dates regarding this किछि बुक रेटा 1568 देछि एंड किछि बुक रेटा 1569 देछि। हाउएवर आमे देखिबा जे एई पीरियड रे ही 1568 69 रे ही अकबर कोन करछन रणथंबोर को अधिकार करनौचंती। नाउ सुरजन राव हादा प्रथमे अकबर को विरोध कले किछि समय पय तांको सह युद्ध कले बट परवर्ती समय रे से अकबर का आगे सरेंडर कर दोचंती एंड एज ए रिजल्ट अकबर और सुरजन राव हादा को मध्य गोटे ट्रिटी साइन होची एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिटी इट वाज सेड दैट सुरजन राव हादा फ्यूचर रे केबे मध्य चित्तौर को बा मेवाड़ राज्य को सहाय्य करिवे नाही मुगल मानक विरुद्ध रे एंड अगेन मुगल मानक विरुद्ध तो से सहाय्य करिवे नहीं बट या बदले ताकू मध्य किछि प्रिविलेजेस मिलला जेमती मुगल हमर सुरजन राव हादा को केबे मध्य कोनोसी दासी को मुगल मानक हारम को पठाइबो को पड़िबो नाही ताकू किछि स्पेशल राइट्स मिलिबो या छडा स्पेशल राइट्स तो अकबर ताकू परमिशन दउचंती तवारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजेबार ठीक अछि एंड सुरजन वाज द ओनली रूलर अकबर परमिटेड टू प्ले द तवारा केवल ताकू छाटिला काहा को मध्य तवारा प्ले करिवार परमिशन नथिला तवारा इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगेन एटा गोटे हम प्रिविलेज देखुचे हम एटा मध्य प्रिविलेज देखुचे जे सुरजन राव को जिजिया टैक्स मध्य दबा को पड़िबो नाही बोले अकबर ग्रहण करचंती एंड सुरजन राव को दीवानी आर्मी रे अस्त्र शस्त्र नहीं करी बा युद्धास्त्र नहीं के प्रवेश करार अधिकार मिला व्हिच वाज एन स्पेशल राइट्स तो एई सब प्रिविलेज मिलुची सुरजन राव को एंड रणथंबोर सूर्य अकबर द्वारा अधिकार हो जाउची। लेटर ऑन सुरजन राव को बनारस रो गवर्नर ऊपर नियुक्त कर दे जाउची। नाउ रणथंबोर को अधिकार करे परे द नेक्स्ट इन लाइन वाज योर कालिंजर दुर्ग। कालिंजर रे से समय शासक थिले राजा रामचंद्र फ्रेवा ठीक अछि तो रेवार राजा रामचंद्र से समय कालिंजर दुर्गर रेवार शासक थिले। कालिंजर दुर्ग को अधिकार करा गला 1569 मसीह रे जेमती रणथंबोर को अकबर अधिकार करचंती। द कैंपेन अगेंस्ट कालिंजर वाज सेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ मजनू खान अकबर जने कमांडर एंड ताको अधीन रे रेवार राजा को परास्त करा जाउची एंड रामचंद्र सरेंडर करचंती। रामचंद्र सरेंडर करिया परे तांको कोन कराउची अलाहाबाद निकट रे गोटे जागीर प्रदान कराउची एंड सेठू सेठी तांको रहय पे परमिशन दिया जाउची एंड कालिंजर को हमर मुगल मान द्वारा अधिकार करना जाउची। नाउ दिस इज अबाउट योर कालिंजर एंड योर नाउ एबे हम देखिबा जे केमिति अकबर कालिंजर और रणथंबोर को अधिकार करिया परे हमर मेवाड़ सहित डील करचंदी। ना मेवाड़ आमे देखिथिले जे 1572 रे हमर राणा उदय सिंह का डेथ होउची एंड द न्यू रूलर आफ्टर उदय सिंह टू असेंड द थ्रोन ऑफ मेवाड़ वाज योर महाराणा प्रताप। नाउ महाराणा प्रताप मध्य तांको बापांको भली मुगल मानक अथॉरिटी को बा मुगल मानक सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कले नाही एंड दैट्स व्हाई Mughals now has to deal with the Mewar menace. Now, if you see, as for the policy of Akbar, Rajput policy of Akbar केबे मध्य कौनसी राजपूत स्टेट सहित डायरेक्टली वर्क करनांती से प्रथमे नेगोशिएशन करचंती प्रथमे पीस ऑफर करचंती एंड इफ दिस पीस ऑफर वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द राजपूत स्टेट देन ओनली Akbar has to adopt the method of warfare with the राजपूत स्टेट। सिमिलरली एठी मध्य होची कोन राणा उदय सिंह को डेथ पर जेतले महाराणा प्रताप आसचंती
Maharana Akbar also offered several peace treaties or peace offers to Maharana Pratap and to accept the Mughal suzerainty. However, Maharana Pratap rejected all those offers and stood against the Mughal authority. So when Maharana Pratap decided to stood against the Mughal authority, now it was necessary for Akbar to deal with the problem. And to deal with the problem of Mewar or to deal with the problem of Maharana Pratap, Akbar launched another campaign or another expedition against the Mewar. Now, the expedition or the war or the battle that happened between Maharana Pratap and Akbar this time was known as your Battle of Haldigati, which happened on June 18, 1576. Now, this battle or the Battle of Haldigati is otherwise known as your Battle of Khamnor or Battle of Gogunda. It is also called as. Again, this battle is considered as the Thermopyle of Mewar, and the place at Haldigati where the battle has been fought. That particular place is called as Raktatalai because of the blood shed done by the soldiers. যেহেতু ବହୁତ ଗୁଡ଼େ soldier ମରଲେ and ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ରକ୍ତର ନଦୀ ସେଇଠି ବହିଗଲା, that's why it is called as your ରକ୍ତତଲାଇ. Now, इन जनरल आम देखुचे कौन बर्तमान जो सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो चलती आम देखुचे कौन मोस्ट ऑफ द पीपुल दे ट्राई टू पेंट द बैटल ऑफ हल्दीघाटी एज एन हिंदू मुस्लिम वारफेयर or a group of Hindu were fighting against a group of Muslim. However, it was not the character of battle of Haldigati because we could see this battle happened between a Hindu ruler Maharana Pratap and a Muslim ruler Akbar. But the commander under Maharana Pratap was a Muslim known as your Hakim Khan Suri, and the commander under मुगल आर्मी और द कमांडर अंडर मुस्लिम आर्मी वाज योर मानसिंह. तो जदियो मुस्लिम माने और हिंदू मानक दीटा गोटे मुस्लिम और गोटे हिंदू राजा भीतर युद्ध होची, बट द कमांडर्स बिलोंग टू द अदर रिलीजन. द हिंदू रूलर हैड ए मुस्लिम कमांडर एंड द मुस्लिम रूलर हैड ए हिंदू कमांडर. So it is not an religious warfare, it was a warfare based on the political motives. Now, ये जो युद्ध होची दिस बैटल इन दिस बैटल Asaf Khan and Mansingh they fought from the Mughal side, and Maharana Pratap and Hakim Khan Sur they fought from the Rajput side, and in this battle Asaf Khan and Mansingh got victorious. However, there are some claims by the Rajputs that this battle has been won by Maharana Pratap. Why so? Because the win for Asaf Khan and your Mansingh was they managed to defeat the army of Maharana Pratap. While on the other end of Maharana Pratap, he claimed that though his army was defeated, but he was not suppressed or he was not captured by the Mughals. ଯଦିଓ ସେଠିରେ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଆର୍ମି ହାରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପକୁ ପରାସ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ବା ମହାରାଣା ପ୍ରତାପକୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା. ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହିଁ ଥିଲା. ନାଉ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେହେତୁ ଆମର ମାନସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅସଫ ଖାନ ଦେ ବୋଥ୍ ଫେଲ୍ଡ ଟୁ କ୍ୟାପଚର ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବୋଥ୍ ୱେର୍ ବେନ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ମୁଗଲ କୋର୍ଟ ବାଇ ଆକବର ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍. କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଗଲ କୋର୍ଟରୁ ବେନ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା. ନାଉ after this battle of Haldigati, which was an landmark of Indian history, battle of Haldigati ପରେ Akbar କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଅଲଗା କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି. other expeditions were launched by Akbar under Shah Nawaz Khan and other officers of Mughal court, but none of the officers managed to defeat or to capture Maharana Pratap. Now, in the battle of Haldigati, it was said that Maharana Pratap was greatly helped by one of his friend or trusted advisor or his noble known as your Bida Jhala. Bida Jhala गोटे लोक थिले जे कि महाराणा प्रताप को से युद्ध रे बहुत सहायता करथिले, because in the battle of Haldigati, Bida Jhala himself dressed as Maharana Pratap and entered the battle. As a result, most of the Mughal army they confused Bida Jhala as Maharana Pratap. Meanwhile, Maharana Pratap managed to successfully escape from Haldigati. Maharana Pratap successfully Haldigati युद्धरू escape ହେଇକି ପଳେଇଲେ, and Bida Jhala को ଲୋକମାନେ Mughal army Maharana Pratap ବୋଲି ଭାବିକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ. Now, Maharana Pratap escaped from the Haldigati battle and he continued the warfare
till the death of his life or and till the end of Akbar's reign. Now Akbar निज लाइफ टाइम रे सब जाक राजपूत स्टेट को ऑक्युपाई कर सफल हो गले एक्सेप्ट देन मेवार एंड से निज लाइफ टाइम रे केबे मध्ये मेवार को अधिकार करि पाले नाही. नॉट ओनली द बैटल ऑफ हल्दीघाटी, बैटल ऑफ हल्दीघाटी पर से बहुत गुडा कैंपेन करछंती, बहुत गुडा कैंपेन हमरो मेवार अगेंस्ट करछंती. Even in 1599, Akbar also sent an expedition under the leadership of Prince Salim or your future Jahangir. But Prince Salim or future Jahangir also failed in his maneuver, and he retreated again. आ गोटे जिनस आम ये मैटर इंपोर्टेंट हो कौन इन दी बैटल ऑफ हल्दी घाटी दो महाराणा प्रताप वाज फाइटिंग अगेंस्ट अकबर बट वन ब्रदर ऑफ महाराणा प्रताप ही डिफेक्टेड टू द साइड ऑफ अकबर. महाराणा प्रताप को जड़े भाई अकबर को सपोर्ट को पड़े अकबर साइड रे अकबर तरफ जाकि सी शरण नहीं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर बैटल ऑफ हल्दी घाटी. ना आफ्टर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी the next in number was your Gujarat. Now before we going to the battle of Haldighati and Gujarat, we have to see what are the situation of states who choose submission and who choose resistance. जो मैंने submission choose कले and जो मैंने resistance choose कले से मैंने को situation कौन थिला. Now submission चूज करते स्टेट मान भितर फास्ट स्टेट हूँ अंबर एंड रेजिस्टेंस चूज करते स्टेट मान भितर इंपोर्टेंट स्टेट हूँ मेवार. जदि आम अंबर को देखुचे अंबर राजा भारमल एंड मानसिंह इंपोर्टेंट फिगर होती अकबर कोर्ट रे मुगल पॉलिटिक्स रे व्हाइल हाउस ऑफ मेवार जो आम देखुचे राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप से गोटे गोटे बड़ फिगर अच्छा. अगेन जो मैंने सब सबमिट कर देछन लॉन्ग टर्म में से माने बड़ बड़ पोजीशन पाउचंती. दे गॉट जॉइंट गवर्नरशिप्स एंड टॉप जनरल्स ऑफ द मुगल आर्मी or the Mughal Mansabdari system. While those who choose resistance, they lost their capitals and continued guerrilla warfare for generations from the hills. Again जदि आम इंपेरियल इंपैक्ट देखुचे जेहेतु किछि स्टेट बा जो स्टेट माने आम अंबर कथा कहूचे अंबर जेहेतु अकबर आगे सबमिट कर दूची सी अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन आ मिलिटरी माइट को सिक्योर कर दूची. व्हाइल जो आम मेवार को देखुचे मेवार बहुत क्षताक्त हो मेवार बहुत क्षय क्षति हो जाऊँगी अकबर को बा मुगल मान को रेजिस्टेंस कर फलस्वरूप. नाउ हाँ now after the occupation of Mewar, now Akbar has to continue towards the Gujarat problem. Now Gujarat problem रहउची कोन मेवार रे तो 1576 मसरे हल्दीघाटी युद्ध होउची एंड 1570 सुधा हमर कालिंजर माने सब सरेंडर कर सारथिले. in between that period से पीरियड भितर होउची कोन से पीरियड भितर हमें देखुचे जे अकबर राजस्थान को अधिकार कर सारिया परे शिफ्ट हिज फोकस towards Gujarat had a nature focus to shift करछंदी because as you have seen Gujarat was a major commercial center. Gujarat has many more rich ports of Surat, Khambe and Bharuch etc. Now if you see that Gujarat at that point of time was in a state of political chaos because the whole Gujarat was not being governed or not being ruled by a single authority. काहेकि एमती because the major ports of Gujarat that Surat, Khambe, Bharuch these were governed by the local mirzas and the local rebels. जो सब सेठी बहुत गुडा मिर्जा माने थिले और नोबल फैमिली से हमें कहि परिबा they were ruling over important forts and another person at Gujarat was your Muzaffar III who was ruling over your Ahmedabad. Muzaffar III he was ruling under the guardianship of Itimad Khan and as Itimad Khan seen that Gujarat and there was utmost chaos in Gujarat, Itimad Khan was the person who invited Akbar to suppress the rebels and to occupy Gujarat under his throne. Now by the virtue of invitation from Itimad Khan, Akbar marched to Gujarat in 1572 and defeated the and captured important places of Gujarat by defeating the Mirza or particularly Ibrahim Mirza in the Battle of Sarnal in December 1572. 1572 रे मिर्जा इब्राहिम मिर्जा को परास्त करके अकबर बहुत गुडे इंपोर्टेंट पोर्ट को जीति जाउछंती एंड सेगुडा को मुगल अथॉरिटी अंडर को नहीं आउछंती. नॉट ओनली ही
bring those places under Mughal authority. Akbar also appointed or made many local nobles to submit under his authority. ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକାଲ ନୋବେଲକୁ ଆକବର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର solving the problem of Gujarat, Akbar, what he did, he established मिर्जा अजीज कोका एज द गवर्नर ऑफ गुजरात। गुजरात रो गवर्नर हिसाब रे मिर्जा अजीज कोका को से सिटी अपॉइंट करछंती। एंड हमर तोडरमल वाज entrusted with the duty of managing the local land revenue. However, as soon as Akbar Mamidi, however, as soon as Akbar left Gujarat or Ahmedabad and reached Agra, news reached to Akbar that another rebellion has been broke up at Ahmedabad. So Akbar left the administration of Agra under the leadership of Bharmal and swiftly returned back to Ahmedabad in 11 days. 11 दिन भितर से अहमदाबाद आग्रा रो अहमदाबाद रो यात्रा को and in 11 days Akbar reached Ahmedabad. Now the presence of Akbar at Ahmedabad demotivated the rebels and the rebellions were suppressed by Akbar. Now Akbar rebellion गुड़ा को suppress करछोती, however completely Gujarat को निजर control को आना जाय पाउनी and the rebellions continued sporadically from time to time throughout his reign. तांकर शासन सारा बारंबार विभिन्न समय छोट छोट rebellion गुड़ा को आरंभ ही चलुची। Okay, now after securing the western frontier, Akbar now looked towards the eastern frontier, that is your Bengal, Bihar and Odisha problem. And now Akbar turned his heads towards the eastern coast आड़ को से बर्तन ध्यान देउछंती। जदि हम ईस्टर्न कोस्ट रो कथा कहूचे, दैट मीन्स हम कहूचे बिहार, बेंगल और ओडिशा रो कथा। नाउ से समय रे बेंगल ऊपर कहार शासन थिला? अफगान मानकर। आम देखीचे अफगान माने प्रथमे शेरशाह सूरी अंडर राइज करछंती, देन इस्लाम शाह आछंती। इस्लाम शाह परे बंग बा बेंगल राज्य स्वाधीन हो जायतिला एंड बेंगल राज्य रे जो नुआ लीडर आस्तिले अफगान मानकर सेतिले सुलेमान करणी। हाउएवर सुलेमान करणी निज टाइम पीरियड भितर केबे मध्ये अकबर सहित शत्रुता करिया चेष्टा करि नथिले एंड सी कौन कर अकबर सहित भल टर्म रखापी सब अकबर सहित कंदलू दूरे रोचे। हाउएवर सुलेमान करणी डेथ पर पुओ दाऊद खान आसुँच, प्रथम बायजीद आसुँच दाऊद खान आसुँच। दाऊद खान पुणी थे कौन कर अकबर विरुद्ध स्वर उत्तोलन कर मुगल मान अधीनता को स्वीकार करने को राजी न होना एंड से पुणी थे अफगान मान एकत्रित करके विद्रोह करने को चेष्टा कर। दाऊद खान एंड जो सब अलग अफगान लीडर मैंने थे से सप्रेस करने अकबर बहुत गुड़ाए कैंपेन कर बहुत गुड़ाए लीडर मान को पठाउछंती। मुनीम खान, तोडरमल, हुसैन अली खानी जहान यही सब लोक मान को पठाउछंती बेंगल को अधिकार करने एंड फाइनली 1576 मसीह दाऊद खान को बैटल ऑफ राजमहल ठारे परास्त कराउछि मुगल मान द्वारा। मुगल माने 1576 मसीह गोटे युद्ध करछन्ती बैटल ऑफ राजमहल युद्ध। एई युद्ध रे दाऊद खान परास्त होउछन्ती एंड दाऊद खान ए युद्ध रे परास्त पर अच्छा हां ए जो बैटल ऑफ राजमहल याको कहा जाय कोन कहले बैटल ऑफ तुकारो मध्ये कहा जाय 1576 मसीह रे होउछि। बैटल ऑफ राजमहल बा बैटल ऑफ तुकारो ठारे सेठी परास्त होउछन्ती एंड ताको परास्त करूछन्ती किए हमर मुनीम खान परास्त करूछन्ती। मुनीम खान परास्त करा परे दाऊद खान और मुनीम खान को मध्य किछि संधि स्वाक्षरित होउछि बट द थिंग इज परवर्ती समय मुनीम खान कर डेथ हो जाउछि। मुनीम खान कर डेथ हे जिबारु पुणी थे दाऊद खान निजर विद्रोह आरंभ करदेले एंड फाइनली आमर हुसैन कोली खानी जहान जी कि नुआ मुनीम खान को जगार आसिले से पुणी थे दाऊद खान को सहित युद्ध कर 1576 मसीह ही दाऊद खान संपूर्ण रूपे परास्त होती हत्या कर दि जाउछि। दाऊद खान को मृत्यु पर बर्तमान बंग मध्य अकबर को अधीन को पलि आसिला। नाउ दिस इज अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बेंगल। बेंगल रो कॉन्क्वेस्ट पर आमे देखुचे कोन अकबर
जो आम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर किसी किसी जगह अच्छे से गुड़ाक अधिकार करने को चेष्टा कर भितर गोटे इंपोर्टाट जगह हूँ 1521 मसीहा गोटे इंपोर्टाट जगह हूँ काबुल जोटा को अकबर 1581 मसीह जितुंट काबुल कथा आम कौन कहीपर काबुल रे जी शासक थे सी हूँ अकबर साबत भाई मिर्जा हाकिम ठीक अच्छे मिर्जा हाकिम अकबर साबत भाई सी से शासन करते एंड मिर्जा हाकिम ताको माँ चुचक बेगम ताको माँ चुचक बेगम तांकर गाइडेंस रे दिल्ली उपर निजर शासन को स्थापन करने को चाहूते एंड सी कौन कले अकबर विरुद्ध रेबेलियन कले एज ए रिजल्ट अकबर बाध्य होकर मिर्जा हाकिम को विरुद्ध निजर हाफ ब्रदर विरुद्ध में गोटे कैंपेन लीड कर एंड मिर्जा हाकिम को परास्त कर मिर्जा हाकिम को 1581 मसीह परास्त करने अकबर अपॉइंटेड बख्तुनिसा बेगम को अकबर कौन कर भौणी जी की है अकबर को भौणी बख्तुनिसा बेगम को सी कौन कर काबुल गवर्नर रूप नियुक्ति कर फास्ट इनसीडेंट्स जो कि गोटे मुगल वुमेन गोटे गवर्नर पदवी नियुक्ति होती है ना जेहेतु से प्रथम मुस्लिम गवर्नर महिला मुस्लिम गवर्नर थिले ताको मुगलानी बेगम कहुच्छे मोगलानी बेगम कहुच्छे 1581 मसीह काबुल को अधिकार कले देन काश्मीर कथा आसूँ काश्मीर जो डायनेस्टी थिला से समय दैट इज योर चक डायनेस्टी एंड यार शासक थे से समय यूसुफ खान ठीक अच्छे यूसुफ खान काश्मीर चक डायनेस्टी शासक थे एंड काश्मीर फेमस था कौन तार केसर 1585 मसीह आमर मिर्जा शाहरुख एंड भगवान दास से अकबर पठाउछन्ति काश्मीर को जितियापाई से यूसुफ खान को सहित चुक्ति कर यूसुफ खान को सहित पीस एस्टाब्लीश कर दूसरी किंतु परवर्ती समय पुणी थे 1586 मसीह कासिम खान आसुँच जी कि काश्मीर को कम्प्लीटली सबड्यू कर काश्मीर को जीति जाउछन्ति एंड काश्मीर जो शासक थे यूसुफ खान पु याकूब खान से मुगल दरबार को पठे दि जाउछे ओके नाउ देन आसी आमर 1591 मसीह सिंध्र कथा सिंध्रे से समय शासक कहार चलता से समय सिंध्रे शासक चलता तिमुरिद रूलर मिर्जा जानी बेग तिमुरिद रूलर तिमुर डायनेस्टर मिर्जा जानी बेग तांकर से समय शासन चलता एंड सिंध को जितिया अकबर क्या पठे अकबर सेंड अब्दुल रहीम खानी खाना सिंध को जितिया पठे एंड सिंध को जो से आक्रमण कर मिर्जा जानी बेग सरेंडर कर दौरान एंड सी आसिक अकबर को आगे अकबर दरबार में उपस्थित होती नॉट ओनली से केवल अकबर दरबार उपस्थित हेले सी अकबर द्वारा प्रचलित दीन इलाही धर्म से समय ग्रहण करते ओके नाउ देन 1592 मसीह मानसिंह कौन कर को अधिकार कर दौरान जोटा कि आम ईस्टर्न कोस्टर थिला ओडिशा को अधिकार कराया से कौन कर बेंगल आउ डाकार किसी अंचल को अधिकार कर दौरान है तो 1582 मसीह ओडिशा मुगल मान अधीन को पलि आसला देन कांदाहार कथा देखिए कांदाहार बालुचिस्तान आउ दुटा रिजन आमर नॉर्थ वेस्टर्न रे 1595 मसीह ईरान रो जड़े गवर्नर मुजाफर हुसैन मिर्जा से कौन कर मुगल गवर्नर शाह बेगम को कांधार सरेंडर कर दौरान एंड अकबर खानी खाना को सी कांधार को सीज करने को पठेले एंड कांधार को अधिकार करी मुगल मान अधीन को खानी खाना नहीं आसीगले कांधार को अधिकार कराया 1595 मसीह अकबर मीर मासूम आउ जड़े गवर्नर को पठाउछन्ति बालुचिस्तान जोटा कि से समय अफगान मान शासन अधीन थिला मीर मासूम अफगान मान को परास्त कर एंड बालुचिस्तान सहित मकरान रिजन को अधिकार कर ओके मकरान को अधिकार कर अकबर से पाखापाखि अंचल लद्दाख और बाल्टिस्तान रिजन को अधिकार कर ओके सो दिस इज अबाउट द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर देन अकबर लाइफ रो फाइनल कैंपेन गुड़ाक आम देखुचे नॉर्थ वेस्टर्न ईस्ट वेस्ट सेंट्रल रिजन राजपूताना रिजन ये सब जिन सब जगह को अधिकार कराया देन अकबर लुक टुवर्ड्स द साउथ इंडिया दक्षिण भारत आड़े अकबर ध्यान देले दक्षिण भारत में अकबर कौ दुटा जगह को अधिकार कर गोटे हूँ खानदेश एंड एनदर इज योर अहमदनगर खानदेश और अहमदनगर को अकबर अधिकार कर एंड से समय आम जो देखा खानदेश रे से समय
ओके सो खानदेशର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ସମୟରେ ଖାନଦେଶର ଯେଉଁ ଶାସକ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଅଲି ରାଜା ଖାନ ନା ଖାନଦେଶର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ବୁରହାନପୁର ଆଣ୍ଡ ଅଲି ରାଜା ଖାନ ହେଉଛନ୍ତି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକମାତ୍ର ରାଜା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସଲତନତ ମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ରାଜା ଯିଏକି ଆକବରଙ୍କ ନିକଟରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଆକବରଙ୍କ ନିକଟରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ଖାନଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆକବରଙ୍କର ଅଧୀନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ହାଉଏଭର ଯଦିଓ ଅଲି ରାଜା ଖାନ ଆକବରଙ୍କର ଅଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମିରନ ବାହାଦୁର ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ଆଣ୍ଡ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ସେ କ'ଣ କଲେ ହି ଟୁକ୍ refugee in the fort of Asirgarh. So in 1601 1601 ମସିହାରେ Akbar captured the fort of Asirgarh which was the last victory of life ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସେଟା ଶେଷ victory ଥିଲା and by that Akbar conquered Khandesh completely. Akbar Khandesh को completely conquer କରିଦେଲେ. Now, like Khandesh, another state in the South India was Ahmednagar, and at Ahmednagar, the administration was being handled by Chand Baby. Chand Baby or otherwise known as Chand Sultana. Okay. Now Ahmednagar रे शासक ଥିଲେ ବୁରହାନ ଉଲ ମୁଲ୍କ and ବୁରହାନ ଉଲ ମୁଲ୍କର ଡେଥ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଚାନ୍ଦ ବେବି ଯିଏକି ବିଜାପୁରରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅହମ୍ମଦନଗରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଅହମ୍ମଦନଗରରେ ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପୁତ୍ରା ବାହାଦୁର ନିଜାମ ଶାହାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ହାଉଏଭର in 1595 ଆକବର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁରାଦ ଆଣ୍ଡ ଅବଦୁର ରହିମକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଅହମ୍ମଦନଗରର କନକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ବଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ and difference between Murad and Abdul Rahim, Akbar recalled them back to the court and sent a new campaign under the joint leadership of Prince Daniel and Abul Fazl. In 1597, in the Battle of Panipat, the Mughals finally defeated the Deccan army. But earlier in 1596, a treaty was signed with Ahmednagar, under which Mughals gained control over the province of Berar and Ahmednagar fort. Okay, by this Ahmednagar Khandesh also came under the influence of Akbar. So the empire at the time of the accession of Akbar was a very small region, but by the death of Akbar in 1605, Akbar has managed to conquer all this region. Akbar has managed to conquer all this region by the virtue of his conquest and by the virtue of suppression of rebellions and maintain a friendly alliance with the Rajputs. So this is all about the conquest and the expansionary program of Akbar. Okay, thank you. Like it if you like it.